Ćao svima, moje ime je Ivan i pre 2 dana, tačnije 9. januara ove 2025. godine, predstavljeni su novi Poco X7 i Poco X7 Pro modeli ovog izuzetno popularnog Xiaomi podbrenda. Prošle godine popularnost Poco X6 Pro modela nadmašio je kompletnu F seriju, tako da su Poco F6 i F6 Pro ostali daleko iza Poco X6 Pro kada su rezultati prodaje i kada je popularnost u pitanju. Tada su ponudili sa X serijom novi Dimensity 8300 chipset koji je u tom cenovnom rangu nudio neverovatne performanse. Potpuno istu taktiku i ovog puta su ponovili i nude se vrhunske performanse, flagship performanse po više nego povoljnoj ceni. Sada Poco X7 Pro ima i IP68 sertifikat, umjesto prošlogodišnjih 5000 mAh baterije u Poco X6 Pro sada ima 6000 mAh baterije u Poco X7 Pro, a puni se punjačem od 90 W. Deklarisana brzina punjenja od 0 do 100% je 42 minuta. Telefon dolazi sa vrhunskim AMOLED ekranom 1.5K Crystal Res rezolucijom i zaštitom u vidu Gorilla Glass Victus 7i. Glavni kamera senzor je ovog puta Sony IMX882 sa izuzetno velikim otvorom blende od f1.65. Isti taj senzor nalazio se u Poco F6 modelu i već smo se uverili da ima izuzetno dobre fotografije. Međutim, ovog puta je ponuđeno i 4K snimanje u 60 frame u sekundi, pa ćemo vidjeti da li su uspjeli da iz Poca reše onaj problem sa određivanjem fokusa i sa onim pulsiranjem. Nažalost, umjesto telefoto ili nekog malo boljeg ultrawide senzora, društvo pravi još 8 megapikselni ultrawide senzor, nije imenovan za sada, verovatno je u pitanju stari poznanik Sony IMX355. Ali glavna zvezda ovog modela, kao i prošlogodišnjeg, je njegov chipset, u pitanju je Dimensity 8400, najnoviji chipset srednje klase, ali sa flagship performansama iz Mediateka, sastoji se od 8 Cortex A725 jezgara. Telefon dolazi sa do 12 GB LPDDR5X RAM memorije i do 512 GB UFS 4.0 memorije. Rezultate koje ovaj chipset u ovom modelu na Antutu testu postiže prelaze 1,7 miliona poena, a za grafiku je zadužen mali G720 koji se nalazio prošle godine u Dimensity 9300 i 9300 Plus, a u modelima Vivo X100, Vivo X100 Pro, Xiaomi 14T Pro i još nekima koji nisu došli na naše tržište. Sve ovo Poco X7 Pro nudi po ceni od $299 za verziju 8.256, $329 za verziju 12.256, a $369 za 12.512. U preorderu ove cene su još niže, tako da verzija 8.256 Poco X7 Pro dolazi po ceni od neverovatnih $269. Vidjet ćemo kako će se ovaj model pokazati u nekom realnom radu. Mene posebno zanima ta autonomija koju oni hvale, upoređuju sa Samsung S24 Plus, pokazuju da je dosta bolja autonomija. Mene brine to što nema ni jedno od onih performance jezgara i potrudit ću se prvom prilikom da dođem do ovog modela, da ga koristim u nekom realnom radu i da snimim neku recenziju. Pozdravljam vas do tada sa ovim izvještajem.